Welcome to Passionate Study YouTube channel, the channel that brings you engaging multiple choice questions, nature related videos, and other forest related lectures. Get ready to test your knowledge and deepen your understanding of this captivating field. With a focus on forestry, we will be exploring a wide range of topics. Each question will challenge you and provide valuable insights into the world of forestry. So grab a pen and paper, get ready to learn, and let's dive into our MCQ session. Here, first question is the process of entry of water through the surface soil is, and here answer is infiltration. एक्जाममा धेरै जस्तो क्वेसनहरू आउँदाखेरि पर्कुलेसन र इन्फिल्ट्रेसन अप्सन छ भने धेरै कन्फ्युज भइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ थोरै डिफ्रेन्सेस बिट्विन पनि राखेको छु, जसले गर्दाखेरि पर्कुलेसन भनेको के हो, इन्फिल्ट्रेसन भनेको के हो भन्ने कुरा छर्लङ्गले बुझ्न सकिन्छ। इन्फिल्ट्रेसन भनेको जहिले पनि सर्फेसबाट हुने हो। सर्फेस आएको छ भने क्वेसनमा त्यो इन्फिल्ट्रेसन हो भनेर बुझ्दा हुन्छ एक किसिमले। पर्कुलेसन चाहिँ भर्टिकल्ली अर होरिजेन्टल्ली दुवै हुन्छ भने इन्फिल्ट्रेसन खास गरी भर्टिकल मुभमेन्ट हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। Your second question is royalty rate of सिमल फर पर केजी नियमावली 2079 मा यो कुरा मेन्सन गरेको छ र यसको राइट एन्सर हो 4 per kg. Your another question is full form of CITES is, and here are the options. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Second option is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Third option is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. And here another option is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भन्छ साइटेसलाई चाहिँ। And here right answer is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Here another question is, as per CITES Act, the management authority in regard to wild fauna or specimen is, and here right answer is DNPWC. यो चाहिँ साइटिसको एक्टको सेक्सन 16 मा क्लियरली मेन्सन गरेको छ म्यानेजमेन्ट अथोरिटी भनेर। यसमा चाहिँ यस ऐनको प्रयोजनको लागि दिइएका निकायहरूलाई व्यवस्थापन निकाय मानिनेछ भनेर वन्यजन्तु वा सोको नमुनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वनस्पति वा सोको नमुनाको सम्बन्धमा वन तथा भू संरक्षण विभाग भनेर क्लियरली दिएको छ र मैले यो कुरा यहाँ पनि मेन्सन गरेर राखेको छु, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। As per CITES Act, the management authority in regard to wild flora or specimen is, and here are the options: DOFSC, DPR, DNPWC, Natural History Museum. फेरि पनि म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको कुरा आएको छ, तर यहाँ फ्लोराको कुरा आएको छ र यसको राइट आन्सर हो Department of Forest and Soil Conservation. Now here another question is, as per CITES Act, the scientific authority in regard to wild flora or specimen is, अघिसम्म हामीले म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको कुरा गरेको थियौँ भने अब हामीले साइन्टिफिक अथोरिटीको कुरा गरेका छौँ र अप्सन्सहरू छ DOFSC, DPR, DNPWC, Natural History Museum, and right answer is DPR, Department of Plant Resources. Another question is, as per CITES Act, the scientific authority in regard to wild fauna or specimen is, सेम अप्सन्सहरू दिएको छ र यसको राइट एन्सर हो नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम। यो कुरा चाहिँ सेक्सन 18 मा क्लियरली दिएको छ र यो कुरा मैले यहाँ मेन्सन गरेर राखेको छु। यसमा के भनेको छ भने यो यस ऐनको प्रयोजनको लागि दिइएका निकायलाई वैज्ञानिक निकाय मानिनेछ भनेर वन्यजन्तु वा सोको नमुनाको सम्बन्धमा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वनस्पति वा सोको नमुनाको सम्बन्धमा वनस्पति विभाग। Here another question is, Department of Plant Resources was established in, DPR कहिले establish भएको हो, and its right answer is 2016 BS. वनस्पति सम्पदाको सर्वेक्षण, पहिचान,
प्रविधि विकास, संरक्षण एवं संवर्धन तथा दिगो विकास गर्ने प्रमुख उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2016 सालमा स्थापना भएको थियो। Your another question is DNPWC was established in Department of National Park and Wildlife Conservation was established in कहिले establish भएको थियो? Its answer is 2037. The primary objective of department is to conserve country's major representative ecosystems, unique natural and cultural heritage, and give protection to valuable and endangered wildlife species. So it was established in 2037 BS. Your another question is DOFSC was established in Department of Forest and Soil Conservation was established in, and here are the options: 2016 BS, 2000 BS, 1999 BS, 2037 BS. And its answer is 1999 BS. Another question is SPPCL produces the kind of oils. कति किसिमको तेलहरू उत्पादन गर्छ एसपीपीसीएलले? यसको राइट आन्सर हो 18. एसपीपीसीएल वाज एस्टाब्लिस्ड इन 1981. यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो 1981 मा इस्टाब्लिस भएको थियो अन्डर द सुपरभिजन अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल. SPPCL is the first Nepali company to harvest the country's maps and produce medicinal extracts and essential oils for pharmaceuticals, food, beauty and wellness industries, both within Nepal and abroad. The company owns about 500 hectares of land in Tarara, Belbari, Tamagadi, Mahendranagar, and Tikapur for the cultivation of maps. And the question is, what is the size of blaze to be made before felling a tree? हामीले छपान कुन साइजमा कहाँनिर गर्नुपर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ. And here are the options: 8 inch into 8 inch, 6 inch into 6 inch, 9 inch into 9 inch, 5 inch into 5 inch. And its right answer is 6 inch into 6 inch. हामीले छपान गर्दाखेरि दुईवटा ठाउँमा गर्नुपर्ने छ, दुई ठाउँमा एकअर्काको विपरीतमा. नम्बर चाहिँ इनामिलले लेख्नुपर्ने छ, एउटा फेदमा र एउटा डिभिएसमा 1.3 मिटर हाइटमा अथवा 4 फिट 3 इन्चमा अथवा हामीले यसलाई 130 cm मा पनि भन्न सक्छौँ. Here another question is, who chairs the National Wildlife Crime Control Coordination Committee? And here are the options: Forest Minister, Director General, Secretary, Prime Minister. And its right answer is Forest Minister. Now, another question is, what percent of the total income of park revenue is shared to local communities? And here are the options: 30 to 50%, 25%, 50 to 60%, 10 to 20%. And its option is 30 to 50%. Up to 30 to 50% of the amount owned by a national park, reserve, or conservation area may be spent in coordination with the local authorities for development of community and local people. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को 25 क मा स्थानीय विकासको लागि खर्च गर्न सकिने भनेर दिएको छ. राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीको रकम मध्ये 30 देखि 50% सम्म रकम स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि खर्च गर्न सकिने भनेर क्लियरली दिएको छ. Now here, and the last question is, Forest Act 2076 is divided into, and here are the options: Chapter 17 and Article 87, Chapter 12 and Article 80, Chapter 16 and Article 87, Chapter 16 and Article 80. And here, right answer is Chapter 17 and Article 87. Thank you. Have a good time.